Tebo ko bani yoro ko be wori munu mina ko an fule ka fo sisan ciden tilela samaraw tumbe do misiri kono ube sallinu ye ne tapi ko yo bali ni ulu ta inte kelenye parce que munye jamana dew nyere maliye nyere munyu bila filibantiani jahiliya la araye hakilina uko bode bara dina la hakilina te dina ye kafu ede ka hakili be fundu misali ya nyona wodi yato uko nindina lesa fihi qiyasu wala araw qiyasu kuro kambe qiyasu mina al qiyasu fasil ni islamiyya dina qiyasu tinyalen ta kono koy qiyasu tinyalen te sega barake qiyasu tinyalen munye ko al qiyasu ma nasu fasidul itibar kunni qiyasu be ni qiyasu ke kasuru delila bambolo konni mani e ko ebeto misali ya fenworela ko ye qiyasu tinyale nday bolo silamiya to jate ali ibn abi talib ko dina tunye hakilina de ko ale bafo ale tumba fo kufi dugmalam de kasalo comme ale ye tide nye abe kufi ko aba asamfela de salo donc o ya yira dina te hakilina parce que ni dina e hakilina de say bafo ko kufi dugmala o de do nogo kasuro me tide nye samfela de salo dina te hakilina koy dina ye derela de ala côté tiden côté c'est bon côté donc tiden tilala nu ko encore tapi tiden tilala tapi tumbe misiri kono wa atunte de donc misiri kono cence de tumba ni bele tapi tunte tiden tilala ori yato tapi nana antilela ini samurate jo tapi ka mais ulu be delili minke ale fule ka misaliya minna ko munu bande yorola ko be delili ke ko woru ka fara nyogo ka kadi min banna kadi aka mugoma ko ciden tilela niya e ciden ko dumuni kaduma ko ulu tilela ko wori tunte dumuni de tumbe marase galonde yewaye ciden tilela sefani euro nunu ni dolaru baw bolo chogo mi de sanu ni worije de tumbo plasila sanu ni worije tumbe balo be o tamaro be dumunu be me utumbu ka sanni fere woni sanu ni worije de comme shefa baw bolo chogo ma be sanni fere kana chogo mi de sebo tilela sanu ni worije de tumbo plasila me cide ma fo baniro la ko mo kana ni sanu yewo ama fo jafara ka bana ma fo mo kana ni worije o akon sunu li ali jafara ta'ama fa innahum qad atahum amru yasquluhum an sunni ta'am akoy dumuni de tobi akata de jafara ka mugoma ko do nanu ma min busugula ka bo dumuni tobila ko do nanu na min busugula ka bo dumuni tobila ciden ko dumuni de ka tobi kata duma aya soro sanu be worije be komi sefa be e bolo chogomi mais ciden ma fo mo shikana ni sanu ama fo mo kana ni worije ako dumuni de ka tobi aw ka wori nyogona tumbe koy hari nini sefa in tunte sanu ni worije tumbe me cide mam go sinya maria ko baniro lay kata sanu di ma fo baniro lay ta worije di moma ako dumuni de kata kaduma dunun fana kunye munye ko usugulara de parce que ni mogo dobe nu kam mogo banna si sabu de go be sugula be hammi be hudunu du sukasu bula usugula lendo tese ka tobile ke sigi nyogo aw ka dumuni tobe kata dumu ka dumuni ke mais si ça ni aw ye wori fara nyogo ka duma ayu bila dumuni tobi de la uba mu bila dumuni tobi la ayu bila dumuni tobi de la hari mogo min ko seta anya an kana dumuni tobi aw ya fara nyogo ka ya duma hari min tumbeta kaso abe yele maso en kono ko wori una nakaba an ka sigan kan nunundu nu bannanata awan ni ma dumuni tobi de eye kunko la suma de ko yaye u yere ma wori bo mo ka wori fara nyogon ka dawma ka dumuni tobi amma dumuni ye awdo bila dumuni tobi la e picciden ka sebo jerir ibn abdullah al-bajali ka hadisa nana ako kunna na'uddu al-istima'u ila ahli al-mayt wa sana'at at-ta'am min an-niyahati ako ciden ka sebabbe ko ulu tumba jata tumbe ulu bolo de ni banne kera yoromi mogo ka fara nyogon kay aka dumuni tobi ka do ko ciden ni kasimi haramu ya suka de ko dumuni tobi ni obede kelenya ulu bolo ciden ka sebo
wa ciden ko fana ko muso min bo kasi sugu ke akon nu sara kayima tubi ko yomal khiyama do ko jahannaba tasuma doloki de be do ikana tanka haramu bolo awa me sebo ko ni banni kera yoro mi kata fara nyogon kai ka dumuni tubi ka do ko ciden ka seba be bolo ko ani ciden ye kasimi haramu yare ko be de kelenye wulu bolo donc ko be sa ka fo cogodi ko wari tumte ciden tilela won tumbe e tumami Musa ibn Umair ama fatu uhudi do kasanke sorolala fini kelende tumbala nu yado kunya fanna semfambe bo nu yado semfanna kunya fambe bo ciden ko aye fini ndo akunya fanna asenya faka bimmele kala ka jiga ka kaburu ko ciden mo dumandeliye sebo de tewa est-ce que ciden ko ay woru faranyon kan ka kasanke kala fini donna kunya fande na bi melekela senya fauna ciden tumbe sani baitul mali kasoro ni mo min sara jiru bala parce que ciden yere salli mo ka ala deli de do bon ni ala ya farima wali juru bila mo ka hakke tiana donc ciden sani baitul mali kasoro na be salli suminka aba fo juru bala wa no ko juru bala aba ko juru ya ye garanti to juru en korowa anu ko o ye garanti to juru en koro parce que garanti be juru min koro ba ko be ko me juru ta tigila ciden be salla tigika a garanti te juru min na ciden ba fo seba sallu ala sahibikum ciden yere be bo ko fe aba fo ye sallato nyola alete sallaka mais ka ciden tumba ke ni juru be minna ka fo ye delili ka wori fara nyogon ka juru ka sara fulon ka sallaka o tumbe ke ciden tumbe salli to ka ni juru bila te mo dele ko ka juru sara aw beta jafara hadisa ke ni nye chogodi ko dondo la chudo ciden jora ko be sallaka atora ka kabaru fila ko juru bala salasa dananir dinare sababala ciden ko garantu bu koro ko ay ako sallu ala sahibikum tanke cemi fatura addo ni abonyalendo seba be bolo mo nyuma do ciden bole ko fe ko ate sallaka benya yele mana me ciden ma dalile kade me abu qatada ta de ko ciden ma sallaka salasa dananir abenne kambasara ciden salliraka don fono ciden nabi qatada tubenna ko salasa dananir usarala ba ko ako ciden ma fo kunuria atile fulana na benna ko salasa dananir keratura ko sisa de nyusara sisa ciden ko ale ana baradata al hijlidata awa ko su ka farisu mana ka sisa de donc mbalumo beta jafara ka hadisa min fo dumuni de fora awye wori ma fola de uba min fo ko wori tumte ciden tirela sanu tumbe wori je tumbe o de tunyu ka wori ciden ma fo mo shikana noye donc be min ka ke anko mun nye sunna mo budambi kata sunna mo budambi kata doni made budambi kata dawa made ulu de nimbe do dina kono ulu de nimbe do dina kono beta hadisa ko fenye hadisa temmenye amma bora si sawa hari abubakar tilela ciden fatura doro don mata aya famu ko jugulawa abubakar ne sheba ma buboro awa o chaman debe munun buddambe kata doni ni dawa made o famu ko jugude ba chaman bulo qur'ana aya woni hadisa wala donc abbe wori nyinin min ke banni yoro la ko abbe mo deli ate islamia sariya kuno bidia de do lesirita la dina la de ciden ma ke sebo ma ke tabina ma ke tabina no ke et puis an yanka demsenia ke har brusula tonte yo ngonno mun do na dina kono tilemandere ndere haran kam mo folo munun temeno ka fiku kala unni few nin ko sugu tuntu bolo dogo ba siginde kono ya nimbe montora ka be do dina kono haran yere ka jamana kono nunun tunta la yere ante hatta har yoroja karmo folo munun temeno ya nin tuntu bolo fanta nyamin tumbe burusula nyona be ya ni wori deli tumbe anka burusu mo bolo ni banni kera atunte yo ande yen nimbe monto munu buddambe kata doni ni da wulu de nimbe monto ko ba do dina ko kasurata kono en ni mo woni fatura abanna e yire baado ka demba e fantawnde de gumbuka ni jama charla mogote
hakem min kan nogoyma ado ka jifa ko ne kata duma ke bashi to law e yire baro karasa fatura me aka dembaya fantande tundo fuite dembaya bolo ni jama charila e budo wa muga nogorima wa keme nogorima milon kene yire nogorima ado ka jifa ko ne katu segre ka dama jombe bo kalama min wori deli min fulani nye wori mbe deli bambagato mogo dorondiya u bin ni wori min deli ni ya ye de ya ce sirala de alimami ya ce sirala wajulu kala ya ce sirala munun be deme munun bi ce sirala be ta de bala ni wori farala nyogon ka alimami min sallira ko ta be ta ka dama de na ta ma dama te ta de wori be konta nyala de na ta ma do atiga teta ayi fara jama ma ya fara jama ma sigilen de beto awa wajulu kila o chogola antara banni dola wajulu kila dego wajulu la banni kila munun tara susutura benana ko wajulu kila wasara benana wasara anka jama wasara ayi abaka de parce que wonu farlanyo tumami ye fendo ta kadwa tiga ko alaka hinna bamba alaka hinna bamba wajulu daglala buta wori wude kama ewa munum fana ba fara nyogon kare kufulaw bubulo ba fara nyogon ko uta bala adalla ke yoro dola ale fana kufulata fi sabilillah jamala kata fokku do ayado do kera ka kufula ko ki abolila kata ima e banni yoro wala munum be delele ko ka ka mo do ne nyede aka na be bilala de en ko nu della ka bolina yede ala kote abe fara ɲɔgɔn ka so ka mɔgɔw ta sɔrɔ bɛɛ ta de bɔ la wajulikɛla ta bɛ bɔ la alimami ta bɛ bɔ la minnu bɛ yaala yaala la nu kufula ye olu ta de bɛ bɔ la o de y'a to bɛɛ y'a cɛsira la fɛn tɛ ninnu na dɛ jafara ka hadisa bɛ jafara ka hadisa ko a ka dumuni de tobi mɛ jafara ka hadisa m'a fɔ ko a ka wariw fara ɲɔgɔn kan tɛ yen bon ko ni denyereni a kun dili am cɛma na musoma ani kunsigi kan ka kɛ cogo min ni denyereni do cɛma musoma an y'a fɔ an ko min ye cɛma ta ye kuma tɔ la tile wolonfilana i b'a kun di fo n'a y'a sɔrɔ ujura dɔ bɛ den kun na tɛ se ka di a bɛ se ka bila ujura in kama mais ni ujura t'a la a tile wolonfilana a kun bɛ di ni cɛman kundi cɛmani ni y'a kundi i bɛ taa si ninnu pɛsɛ warijɛ la sanu tɛ dɛ warijɛ n'a bɛnna garamu hakɛ min na i b'o garamu hakɛ sarakati fantan dɔ ma hadisa sahara o kan bon ni garamu hakɛ in ka dɔgɔ yɛrɛ garamu hakɛ in valeri bɛ min na sefa la min ye a pɛsɛlikɛla ka pɛsɛli sara d'a ma i b'a fɔ a ma ni si ninnu bɛnna garamu hakɛ min na ni mɔgɔ min b'a fɛ k'u sa i bolo a bɛ bɛn sefa la hakɛ jumɛn ma n'a y'a hakɛ fɔ i ye i b'a ka pɛsɛli sara d'a ma k'a ka garamu ninnu to a bolo i bɛ taa sefa in sarakati a faamuna warijɛ in yɛrɛ ka sarakati n'olu ka dɔgɔ parce que i b'a sɔrɔ wagati dɔw la kunsigi bɛ bɛn garamu hakɛ minnu na a b'a bɛn hakɛ minnu na u ka dɔgɔ n'u y'u di mɔgɔ ma n'a mu fara fɛn dɔ de k'a tɛ se ka foyi ɲa ye donc ni yɛrɛ y'a dɔn o b'a la i b'a ɲininka a bɛnna hakɛ min na u sefa n'a b'a fɛɛrɛ sisan a bɛ bɛn sefa joli ma n'a y'a hakɛ fɔ i bɛ u to a bolo i bɛ tɛ sefa in saraka di kunsigiw cogo min ka di i b'u k'o cogo la n'i b'u sɔri yɔrɔ dɔ la n'i bɛ fili ɲaman kɔnɔ n'i bɛ dugukolo yɔrɔ dɔ se k'u k'a la i b'o k'o cogo la mais musomanin ta sɔsɔlen nana o la dɔw ko musomanin fana kun bɛ di komi cɛmanin ko ciden ko wa anitu anhu al-aza ko tile wolonfilanan na cogo dɔ la ko nɔgɔ min bɛ denmisɛnnin kun na a y'o bɔ a la ko donc ko denyɛrɛnin ani si min bɛ wolo ko nɔgɔ de don ko donc ciden ko nɔgɔ ka bɔ a kun na wa nɔgɔ cɛmanin bɔ la musomanin bɔ la ko donc an bɛ a bɔ a la de an bɛ musomanin fana kun di de komi cɛmanin ta kuma fulanatigiw olu ko ayi musomanin ka kun tɛ di ko n'i ye hadisaw na cogo ye hadisa nana kundigi la ko ciden ko de
كل غلام مرتهن بعقيقته تجبه يوم السابع وتهلق وتسمى وتهلق وتسمى ko kundina na yoro ko ciden ba foni cemani demirede kundina na yoro ko afora hadisa la hadisa yin fora ni cemani demirede ko muso demire ma fo akono abo fora ni cemani demirede ko donc cemani de kumbe di me muso mani kunte di ko ka derila fulana ko anana nasai kono ko ciden ye balike ko muso kun kana di ko hadisa sabatiran nasai kono ola ko ani fana ko muso fule har na tara almura la tara hijiro la leta kun ko fi atadi abaka turu munum ba kun kono na turu kelen kelebe abe bolon koni kuru hakede mina turu kelen kele la katige me kunte ko fi atedi har bato yoro la ko ola ko muso mani kun kanadi min ye Cheikh Abdallah Bumba lebo odeka lejina daima libo silmu bodeka buno isemi rahimahullah alayhi fana bodeka ka fun min yin musulmani a kunte di ce mani da kumbe di ni an ya fo cogo min yin masala min ya ikhtilafu ya bala donc min na idus kun kono ni ya baraka na ba sitika donc segu nunun kono ye min giri ya wulu ko musulmani kunte di wulu bodeka ko dodo ako ale ewa bange bago ma denkunde saga fagaya mo ale korobalen ko fa bese ka takewa mo don ke ko min ye den to dali ani ka saga faga abe den faade hakke to yin dali faade hakke saga yimbe faade ka donc ni mo mi e fitini ifa ma saga faga yila dole ke ba ko ni yere korbala ase keriye ni ko ibi ka saga faga silamiya sariyata bilika sariya ya bili faade ka doni do sunna de faade ka na wakati ya soro shede tunti faya make silamiya sariya bi ka bo ale fanaka men ni yere korbala se keriye silamiya sariya ma bilika de men ni yere ko nyere be saga faga nyere ka denkundi saga silamiya sariyati balana fana ibe se kake